जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो में मैं गीता के 18वें अध्याय, जिसको जीवन का समापन अध्याय माना जाता, जिस अध्याय का पाठ कर महारानी लक्ष्मीबाई और महासमर में अपने को नींव का पत्थर बना ली, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की अमर नेत्री के रूप में जिन्हें जाना गया, ऐसे 18वें अध्याय को, जिसका कि बड़ा महात्म्य है, मैं उसका पारायण पाठ कर रहा हूँ। इस चैनल पर गीता के और दुर्गा सप्तशती के अनेक अध्यायों का पाठ किया गया है। उसे भी समय निकाल कर आप देखेंगे, जिसको इन कार्ड और आई कार्ड में मैं प्रस्तुत भी कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं सभी के प्रति श्रद्धावनत होते हुए इस गीता के 18वें अध्याय का पारायण पाठ कर रहा हूँ। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यास्यस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामवेदुतुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशिन्न विष्णु। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदितिकेकं कर्म प्राहुमनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोद्यानं तपेश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणः नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुनः सङ्गत्यक्त्वा फले चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्मं कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यज्ञत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृत्यान्ति प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मफलाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्वधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चेत्त्वात्र पंचमं। शरीरवाङ्मनोवीर्य कर्म प्रारभ्यते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्चात्यकृतबुद्धित्वान् स पश्यन्ति दुर्मतिः। यस्य नाङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य च लिप्यते हत्वापि च इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं कर्मं च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंज्ञाख्याने यथावच्छृणुतान्नपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययभिवीक्षते
अभिव्यक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावं पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसं यत्तु कृत्स्नं वेदेकम् अस्मिन् कार्ये सक्तुमहेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं सतत्त्वामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितं रागद्वेषतकृतम् अफलप्रेषुना कर्म यत्सत्पाकमुच्यते यत्तु कामेषु न कर्म संगकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्समुदाहृतम्। अनुबन्धं छयाहिंसां वेक्ष्यं स च पौरुषं मोहदाभृतये कर्म यत्ता चामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यः सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेक्षुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुतः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोत्सुतकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृते चैव गुणतस्य विविधं शृणुः प्रोच्यमानस्य शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जयः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावहे बन्धं मोक्षं च वा वेत्तिं बुद्धिं सा पार्थ सात्विके अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थाविपरीताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियाक्रियाः योगेनाव्यभिचारण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामान्यान् धृत्या धार्यते अर्जुनः प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं क्रोधं विषादं मदमेव च न विमुच्यति सुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानी त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभः अभ्यासाद्रामते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तग्रे विषमित्नमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् व्यग्रग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मवन् निदालस्य प्रमोदोत्तं ततां समुदाहृतम् ब्राह्मण क्षत्रियं विंसां शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवे गुणैः शमो दमस्तपश्चौचं क्षान्तिराजस्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यतेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्तात्मकं कर्मं शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणविरतः संसिद्धिः लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदन्ति तच्छृणुः यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमश्चरन्
सिद्धिविन्दत्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मांस्त्वमित्नुतात् स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सद्दोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि द्वेषेण धूमेनाग्निर्वावृता असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः निष्कर्मसिद्धिः परमां संन्यास्ते निगच्छति सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धिया विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं निमम्य च शब्दादेन्वेषा कृत्वा रागद्वेषो विदुष्यता विविधसेवी लब्धासि यत्यवाक्याय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अलङ्कारं दर्पबलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रह विमुच्य निर्मिषं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति परमे लभते पराम् भक्त्वा मामभिजानाति यावान्यास्मि तत्त्वतः ततो मात्वत्पतो ज्ञात्वा विशते तदवनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादान्वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा कर्म कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ततः सततं भव मच्चिन्तत सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादातिरिष्यसि अत चेत्य महारात्र शोष्यति दिनवीक्षतां यदहङ्कारं ममाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवस्यास्ति प्रकृतिस्त्वां नियोच्छति स्वभावेन कौन्तेय निबन्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत् मोहा करिष्यासि वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामरिस्त्वन्य सर्वभूतानि यन्त्राणूढानि मायया ममेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत यत्प्रसादात्पयं शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादुह्यतरं मया विमृश्येत्यदशेरेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वृक्षामि मे ते हितं मन्मना भव मदान्ये मां नमस्कुरु मामेष्वसि सत्यं मे प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्त्याय कदाचन न चाशुश्रूषये वाच्यं न च मायोऽभ्यसूयति इमं परमं गुह्यं मद्भक्ति स्वाभिधास्यति भक्तिं मयि परा कृत्वा मामेष्यते संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन्ने प्रियते क्रियं कृतं भविष्या न च मे तस्मान् अन्यप्रियतरो भुवि अध्यस्यते च ये इमं धर्म्यं संवादमाभयो ज्ञानयज्ञेन तेहामिष्ट स्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुदादपि यो नर सोऽपि मुक्तसुहान् लोकान् प्राप्नुयापि पुण्यकर्मणां
कश्चिदेतच्छ्रुतं सभार्थं त्वयैके क्रीडचेतसा कश्चिदन्यः सम्मोहः प्रदिष्टे धनञ्जयः। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादामयाच्युतः स्थितोऽस्मि गदत्सन्देहः करिष्ये वचनं त्वयः। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मान् संवादमिमत्सोमद्भुतं रोहहर्षणम्। व्यासप्रसादकृतवाने दुह्यम् अहं परमं योगस्य योगेश्वरा कृष्ण साक्षात् कथयतः स्वयं। साजन् स्मृतसंस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यतुर्हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। तत् योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिः धृत्वा नीतिर्निर्ममम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशाध्यायः। श्रीपरमात्मने नमः।